नेमीचे तांकां नॅशनल हायवेचो आज मुख्य हॉनरेबल चीफ हे घेतिल्लो रिव्यू घेतिल्लो आमी मागणी केल्ली की कित्याक देर आर लॉट ऑफ इश्यूज वीच नीड टू बी हँडल्ड कित्याक एक वाटेन आमचे ओन रेजिडेंट जे आसात तांचे मुवमेंट प्लस हेवी ट्रॅफिक पयर तांणी डायवर्जन प्लॅन काडपाक घेतलो सो क्लॅरिटी हॅज टू बी देर एंड इश्यूज एंड कन्सर्न्स वीच वी हॅव शेअर्ड बाबा आमचो सर्वीस रोड आसा पेंडी फ्रांकान तो कसो रिटेन करा ट्रॅफिक मोबिलिटी कशी आसतली भुरग्यांचे स्कुलांतल्यान वता आसतना मागीर तांकां कितें जातलें जाणटे भोंवतात ऑफिस गोवर्स असतात सो ट्रॅफिक डायवर्जन प्लॅन करतात तुमी फेज 1 फेज 2 कशें करतले सो इन डिटेल दे हॅव गिवन अ प्रेझेंटेशन आमी आमचे सजेशन्स आनी इनपूट दिल्ले आसा किपींग इन मायंड वॉट इज रिक्वायर्ड पंचायत ऑफ सुकूर आनी सम मेंबर्स ऑफ पेंडी फ्रांक वर देर हू वर देर टू अंडरस्टँड द कन्सर्न्स सरपंच आनी ताजेर तोडगो काडपाक खंय क्लॅरिटी जाय कितें आसा तें आमी दिल्ली आसा सजेशन्स कितें आसा ती इनपूट दिल्ले आसा एंड वी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर इज एन्श्युरिंग दॅट दोज थिंग्स आर बींग डन अप ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आनी हांणी सीएमान म्हाका असं नीडफूल इन्स्ट्रक्शन दिल्या सो दॅट हेवी व्हेकल्स फर्स्ट हॅव टू बी डायवर्टेड हेवी व्हेकल्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ दीस पर्टिक्युलर हायवे आनी ते कमी केल्यारूच आमकां बाकी कडेन मुवमेंट स्मूथ जातलो धाकट्यो गाडयो स्कुटरवाले बाकीच्या आनी आमचे ती डायवर्जन प्लॅन इमिजिएटली केलो जाल्यार हे प्लस एडिशनल रोड्स वीच आर रिक्वायर्ड or what infrastructure is required in terms of complementing the traffic has been discussed. So overall I feel if this is आता काम चालू झालंय 2 वर्षां भितर त्यांनी सांगला की they will complete the work including the whole flyover. आतापर्यंत त्यांचा रेकॉर्ड पहिला दिसता की they have been doing within the time frame. Time will tell but I think mobility घेतली जाल्यार फास्ट स्पीड करून 24/7 म्हणटा ते स्ट्रेच त्यांनी सोपयले आणि 4 भागांत ते स्ट्रेच घेतिल्ले आसा तर एक एक स्ट्रेच सोपयलो जाल्यार म्हाका दिसता कामां बेगीन जातली फाटल्या फावट खंयसून खंय रस्तो वाटान जो डायवर्जन आसा ती खंयसून वयतली त्यांनी आता दे विल गिव अस द फायनल प्लॅन सो एसपी ट्रॅफिक पीसी अँड रिलेटेड एजन्सीज आर सिटींग सो आय थिंक यू कॅन कन्फर्म विथ दॅम बट पयलो फेज 1 म्हणटा तो तांणी सांगोडला तेवटेतलो घेतला सकयल्लो आनी येवटेतलो घेतला आमच्या 3 बिल्डींग मॅजेस्टीक ती एरिया घेतल्या सो हे दोन्ही सोपयले एंड मागीर ते मदलो एरिया घेवंक सोदता सो दोन्ही एंडाचें काम ते ह्या चालू करतले विथ प्रॉपर प्लॅनिंग सर ट्रॅफिक फाटल्या दिसांनी मदीं हेवी ट्रॅफिक डायवर्ट करून पळयली तेजे कितें स्टेटस की ह्या तो टेस्टिंग करतले ते दे विल टेस्ट द ट्रॅफिक दे विल सी वॉट इट इज दे हॅव टू अंडरस्टँड पीक अँड नॉन पीक आवर्स परवरी हायवे इज नॉट ओनली अबाउट आवर पीपल ऑफ परवरी इट इज अबाउट द एंटायर ट्रॅफिक ऑफ द नॉर्थ ट्रॅव्हलिंग इन टू पेंजीम मोपाची एअरपोर्ट ट्रॅफिक जावं बॉम्बेच्यान जावं जाल्यार आमचे हांगाचे डिफरंट एरियाचे लोक येतात कामाक येतात प्लस बाकीचे आनी टुरिजम सिजना वेळार आनीकूय त्रास जाता सो मिनिमल इश्यूज जावन मॅक्झिमम आउटपूट घेवन बेगीन करप हेच विचार आमी मुख्यमंत्री कडेन मांडिल्ले आसा आनी मुख्यमंत्र्यान नीडफूल डायरेक्शन्सूय दिल्या आय थिंक एज अ थँक्स चीफ मिनिस्टर फॉर हॅव्हिंग गिवन द नीडफूल डिरेक्शन्स इट इज इम्पॉर्टंट टू सी दॅट द कॉन्ट्रॅक्टर्स अबायड बाय दॅट न्यू रोड करपाक आसा खंय लँड एक्वायर केला अशें आयकूं येता 2 रस्ते घेतले आमी एक आमी हांगाच्यान घेतला ओडीपी रस्तो काय कितें म्हणटा तो आमच्या वर बेकर स्ट्रिटा कडल्यान कमिंग डावन टू ग्रीन हिल दुसरो रोड आमी हांगाच्यान घेतला होली फॅमिली कडल्यान टचिंग कदंबा रोड वाया देवश्री सो ती 500 सुमार फ्लॅट थंयच आसा सो आय थिंक आवर इंटरनल मोबिलिटी शूड नॉट हॅम्पर टू कम ऑन आउटसायड बारीक ना कशें दिसना ना वायडनिंग आनी हें घेतिल्लें आसा As of now, what they have shown minimal, 1 or 2 structures only. The rest of it won't have any problems, is what they have conveyed. And we will ensure that minimum disturbance is in the area. Certain people who have gone to Supreme Court in the past and have gone with consent terms, that already issue is sorted within them. Rest of the things which come, if issues come, then we will handle it case to case. So there is a school, one school is there, it will get impact into that highway. The school is there. No, school impact also. It's not only school, but individual पळोवंक शकना आमी. We have to check about the overall mobility. So internal roads open कर, बाकीचे एरियाज ओपन कर, हे सगळ्यो गजाली आमी हाजेर ऑलरेडी भर दिल्लो आसा. थोड्यो आमी गजाली फास्ट एक्सपेडायट करपाक लायिल्ले आसा जातूंतल्यान वी विल बी एबल टू स्पीड अप द वर्क्स एंड एन्श्योर दॅट मुवमेंट इज वॉट इज द पर्पज ऑफ दीस बील स्पीकर सर हें बील हाडून कितें जाता जें एक सादें नोटिफिकेशनान जाय नाशिल्लें हो प्रश्न येता हाजे पयलीं स्पीकर सर बील हाडचे पयलीं आमी मानतात की एक कॉम्प्रिहेन्सीव टुरिजम पॉलिसी जातून सगळें येता म्हळ्यार एक एक्ट करून सगळ्यो टुरिजम एक्टिविटीज ज्यो कितें करूंक जाय आनी ताजे खातीर कायदे कितें ते हाडचे अशें आमी सदांच डिमांड केल्लें आहा स्पीकर सर एक मिनीट बील हाडपाचो पर्पज कितें
आनी जे हें नोटिफिकेशनानूच सांगून कित्याक जायनाशिल्लें हो म्हजो प्रश्न आहा. पूण हांव तुका एक फुडें सांगता. स्पिकर सर, तुवें बील हाडलें शेका खातीर. शेक ओनरांक कन्सल्ट केलें काय शेक ऑपरेटरांक कन्सल्ट केलें जाल्यार ताणें आमचे पयलो फुटनोटान ताणें सांगूं ना. पयलीं जे ताणें उलयलां, इंट्रोड्यूस केलां तेन्ना ताणें सांगूं ना. स्पिकर सर, पॉलिसी म्हणटा ती कितें? इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑर गायडलायन्स formulated by a government to guide decision making and to achieve goals. Act म्हणल्यार कितें? A piece of legislation that is been enacted so it becomes a law. Speaker sir, rules and regulations are directives to enforce and operationalize the law. हातून अशें जाता स्पिकर सर की rules and regulations हाजे भितर confusion जाल्लें आहा. कशें तें पळय. Speaker sir, under section 8 of the bill, dismantling of check penalty is 5,000 rupees per day. आता एक अशें आहा की 2 sets of penalties आहात. And Speaker sir, security deposit range जाता from 50,000 to 2 lakhs depending upon the type of check. आता जे बिल जाणें बरयलां ताणें ही पेनल्टी पॉलिसी अंडर कित्याक केली ना हो म्हजो प्रश्न. Speaker sir, section 4 lists all the permission needed for the checks. What about consent to operate from Pollution Control Board? Normally जाय मरे 6 वय 6 वाच 6 ना चेक 6 वाच रे. चेक कर रे. तूच वाच मरे. मिनिस्टर Speaker sir, 6 says permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4. Goa State Pollution Control Board comes under central legislation of the Water Act. ताज्या खातीर permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4 जे ताणें सांगलां, all permissions, consents or licenses as may be required to be obtained for the purpose of erection or operation of a beach shack under provisions of any central legislation shall be mandatorily obtained by the LOT for each tourist season before commencement of operation. Sir, issue also ha consent to operate under Air and Water Act. हे तो central legislation म्हणटा. So Pollution Control Board is centrally governed. Goa State Pollution Control Board, Speaker sir, is governed by the Water Act centrally, a part of the central legislation. And taka central legislation he will agree to it. Speaker sir, Environment Minister powers to inspect the shack. Who has the powers to enter and inspect the shack? What is the minimum designation of the Department of Tourism staff who can inspect the shack? कायद्यान येलो न्ही तूं, so you have to say बाबा कोण येतलो. वगीच नाल्यार कोण येतलो. मायकल म्हणटा एजंट भोंवता म्हणून, कोणी एजंट. स्पीकर सर, शेक पॉलिसी आसा पळय त्या अकॉर्डन्सा बरोबर आमी ताका स्टॅट्यूट दिला, बॅकअप दिला. कितें जालां, आमी जेन्ना हे वता, दिस इज एप्लिकेबल ओन्ली टू दीस टेम्पररी शेक्स. कित्याक एकामेकाचेर कंप्लेनी घालता, शेक बंद पडटा आनी कोण येता. सो ते कंप्लायन्स तांकां करपाक आनी तांकां आमच्या शेकवाल्यांक कोणा दिवपाक व्हरलो आनी कांय न्हय. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर नोटिफिकेशनान कित्याक स्पीकर सर हांवें कंपॅरिजन ताका आत्तां सांगलें. परत जाल्यार परत नोटिफिकेशन कितें केलां तें सांगता. हाव वी हॅव मेड इट बेटर टू हाव इट वॉज इन द एक्झिस्टिंग. आनी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, दॅट इज नॉट अ स्टॅट्यूट, दॅट इज नॉट अ लॉ. आमी जेन्ना लॉ हाडटा तो कायद्यानुसार त्या ट्रेडिशनल शेकवाल्याक एक कोणो मेळटा, फाल्यां ताजेर कोण हात घालचो ना म्हणून. कित्याक टेम्पररी आसता. फाल्यां तो कोण तरी वतलो कोर्टान म्हणटलो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तूं घे आनी यो. आमी मागीर परत धांवतले. ताज्या खातीर आमी ह्या एक्टान पयलेंच घालें. कित्याक ह्या दिसांनी गोईंग टू कोर्ट हेज बिकम गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. वता तो घालता एकामेकाचेर, भायल्या मनशाची गरज ना. ताज्या खातीर स्पीकर सर एक प्रोविजन केल्लें आसा जातूंतल्यान ह्या शेकवाल्यांक थोडो रिलीफ मेळटलो. स्पीकर सर, गोईंग टू कोर्ट इज गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. ही जी मेंटॅलिटी आहा अशी पळोवपाची, हाजेरूच तें टावन प्लॅनिंग एक्टान आयिल्लें की सुप्रीम कोर्टान व्हॅलिडेशन क्लॉज म्हणून. हे सगळे हाका येना व्हॅलिडेशन क्लॉज. म्हळ्यार तुमी कोर्टान वचप ना, हांव सांगता ती पूर्व दिशा. अशें जावंक शकना स्पीकर सर. सगळ्यांक रायट आहा. हुएवर इज अग्रीव कॅन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट. ताका सगळ्यांक कायद्यान हें मेळटा. स्पीकर सर, म्हजो सादो प्रश्न आहा. हें जें सगळें केलें ताजे पयलीं शेक ओनरांक तुमी कन्सल्ट केलें आनी हें नोटिफिकेशनान जातालें काय जायनाशिल्लें इतलेंच सांग जालें.